दर्शक बंधु माने कलेक्टर सार निज सरकारी गाड़ी रे कौन से एक जगह को जाउथिले ठीक सेतिकी बेले तांको नजर एक चा दुकान उपरे पड़िला। जेउ दुकान रे कि जणे लोकटिए निज हाथ रे चा ग्लास को धरी रास्ता अतिक्रम करुथिला। जेतेबेले से रास्ता अतिक्रम करुथिला सेतेबेले कलेक्टर बाबूंकर ता उपरे नजर पड़िगला। नजर पड़िबा मात्र के से तुरंत ही निज ड्राइवर को गाड़ी अटकेबा पई कहिले। ड्राइवर गाड़ी अटकई देला आ कलेक्टर सार निज गाड़ी रे ओल्ही से चा दुकान रे पहुंची गले। जेउठी कि से लोक जनक पहुंचिला। जेतेबेले कलेक्टर बाबू निज गाड़ी रू ओल्हे से दुकान रे पहुंचिले आ से लोक जनक कलेक्टर बाबू को देखिला तो ता आखि जेमिति लुहरे ओदा होई गला। एपटे कलेक्टर बाबू को आखि रे मध्य लुह चली आसीथिला। तांको पाखरे तांको सुरक्षा कर्मी मध्य छिड़ा होइतिले। सुरक्षा कर्मी जनक ए सब दृश्य देखि से बहुत आश्चर्य हो जाइथिला। दर्शक बंधु माने से लोक जनक किए थिला जहाको देखिबा मात्र के कलेक्टर बाबू का आखि रे लुह चली आसीथिला। आ से लोक जनक मध्य कलेक्टर बाबू को देखि काहेकि कांदिथिला। आ सुरक्षा कर्मी जनक ए सब दृश्य देखि काहेकि आश्चर्य होई गला, से काहेकि डरी गला। कहानीटीर संपूर्ण सत जानिबा पई हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। ए कहानी ओडिसा रे एक जिल्ला रे किछि छुआ माने यूपीएससी पई प्रस्तुति आरंभ करिथिले। सेहि मानक भितरु जणे पिलाटी थिला जहार नाम थिला रामबीर। रामबीर रा बापा सरकारी चाकरी करुथिले। छोट बेलू ही रामबीर पाठ पढ़ारे बहुत भल थिला। रामबीर शिक्षक माने ता बापा को कहते जे आपण को पुओ पाठ पढ़ारे बहुत भल, से बहुत भल पाठ पढ़ुची, तेणुक आपण को ता पाठ पढ़ारे बेसी ध्यान देबा पई पड़िबो। जदि आपण ताको भलरे पाठ पढ़ाइबे तेबे निश्चित भाବରେ ए जणे सफल व्यक्ति बनि परिबो। एक कथा सुनी ता बापा भी एक कथारे सहमति जणाइले। आ जेमिति ही से बड़ होई निज ग्रेजुएशन कंप्लीट करिला तो ता बापा रामबीर को ता आगामी पाठ पढ़ा पई भुवनेश्वर पठै दिले, जहाद्वारा कि से पढ़े लिखि जने सफल व्यक्ति बनि परिबो। सेठी रही रामबीर प्रस्तुत हेउतिला। आ जेउ कोचिंग सेंटर रे रामबीर प्रस्तुत हेउतिला से कोचिंग सेंटर रे विकास नामक जने पिलाटीए मध्य पाठ पढ़ुतिला। रामबीर पाठ पढ़ारे बहुत चालाक चतुर थिला। एपटे विकास मध्य पाठ पढ़ारे बहुत भल थिला एवं चालाक चतुर थिला। हेले एठी रामबीर बहुत भल भाबरे पाठ पढ़ुतिला। माने ता पाखरे रहिबा पई भल घर थिला, खाइबा पई भल खाद्य थिला एवं पिंधिबा पई भल भल पोशाक मध्य थिला। आ से सब बही तार सठिक समय रे किनि पारुथिला। मोटामोटी भाबरे कहिबाकू गले ता पाखरे कोनोसी जिंसर अभाव नथिला। हेले सेपटे विकास जहाँ सब जिनस थिला सब किछि पुराना ही थिला। से निज पुराना पोशाक को धोई धाई पिंधुथिला एवं अधिकांश समय पिलामानक ठारू बही मागिक आनी पढ़ुथिला। एबे जेतेबेले रामबीर देखिले जे विकास बहुत भल पाठ पढ़ुची आ से बहुत भल स्वभावर पिलाटीए, काहेकि ना से क्लास रे समस्तक सहित कथा हेउथिला आ समस्तक सहित मिलिमिशि रहुथिला। से बहुत भद्र एवं नम्र थिला। ए सब जिनस देखि रामबीर धीरे धीरे विकास निकटतर हेबाकु लागिला। आ धीरे धीरे से दुई जण बहुत भल सांग बनिगले। सांग बनिबा परे रामबीर जानिबाकु पाइला जे विकास बापा माँ गाँव रे रही चाषबास काम करती। आ से एइटे रही कोचिंग नेबा पई आसीची। पाठ पढ़िबा सहित विकास को पार्ट टाइम जॉब मध्य करबाकु पड़ुथिला, जहाद्वारा कि से निज घर भड़ा मध्य देई परिबो आ निज पाठ पढ़ा खर्च निजे उठेई परिबो। ए कथा देखिबा परे रामबीर विकास को कहला जे देख सांग, जदि एमिति कथा तो मो रूम रे आसी रहि जा, काहेकि ना एमिति भी मो रूम बहुत बड़, तो सेठी मो सहित रहि छिबु आ तो खाइबा पीबार भी बंदोबस्त होई छिबो। काहेकि ना जदि तू पाठ पढ़िबा सहित जॉब भी करिबु तेबे एक टेस्ट को तो केबे हेले भी क्लियर करि परिबु नहीं। तू तो बहुत भल पाठ पढ़ुचु, जदि तू मो सहित रहिबु तेबे एथरे मोर भी टिके सहाय्य होई जिवो। ए कथा सुनी विकास भी राजी होई गला। तो विकास आसी रामबीर रूम रे रहिबाकु लागिला। दुई जण सांग होई रहुथिले आ दुई जण सांग होई पाठ पढ़ुथिले। रामबीर विकास को घर भड़ा देबा पई देउनथिला किंबा खाइबा पीबा जिंस पई मध्य पैसा देबा पई देउनथिला। जेबे भी ता घर को बा रूम को सौदा आसुथिला आ विकास पैसा देबा पई बाहरुथिला तो रामबीर ताको अटकी देउथिला। से कहते जे ना सांग, तोर पैसा देवार कौन आवश्यकता नहीं, एमिति भी तो पाखरे खूब कम पैसा अच्छी, तू एटी खाई पी आराम रे पाठ पढ़। मो पाखरे बहुत पैसा अच्छी, एमिति भी तुमर पाठ पढ़ार साहाय्य करुचु, ता बदल रे मु तो रहिबा एवं खाइबार बंदोबस्त करिदेबी। माने एबे विकास को टिके सहारा मिली जाइथिला। एहा परे से निज पाठ पढ़ारे आहुरी भी बेसी ध्यान देबाकु लागिला। रामबीर विकास को निज परिवार विषय रे कहिबाकु लागिला। विकास भी निज परिवार विषय रे विकास को कहिबाकु लागिला। से कहला जे मो बापा जने चासी, हेले तांको रोजगार एते नुहे जे से मते एठी रखी पढ़ाई परिबे, आ एमितिरे भी मो मार देह सब बेले खराब रहुची।
ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବାରେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ପଠାଇ ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଯେବେଠୁ ତା ଜୀବନକୁ ରାମବୀର ଆସିଛି, ସେବେଠୁ ତା ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ UPSC ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଲା, ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହାର ବି ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ରାମବୀର ତାକୁ ହାରିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ସାହସ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ତୁ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତତେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଏଠି ରହି ତୋର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ସେ 4 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ 4 ଥର ଯାକ ସେମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିକାଶର ବାପା ତାକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଡକେଇ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ, ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ପଠାଉଥିଲି, ଏବେ ତୋ ପାଖକୁ ସେ ପଇସା ଆଉ ପଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିକାଶ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଆହୁରି 2 ଥର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ 2 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବି। ତମେ ମୋତେ ଆଉ 2 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ହୁଏତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏଥର ଲାଗିଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁଥର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ବାପା ବି ଟିକେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତା ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇଲେ। କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବି, ହେଲେ ତାପରେ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ବି ଆଶା ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲଗାତାର ପୂର୍ବ 4 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହତାଶ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ତ ବିକାଶ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଯେ, ମାନେ ରାମବୀରକୁ କହିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ତୁ ଏଇଠି ରହ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ 1 ବର୍ଷର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାମବୀର ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷର ହିଁ କଥା। ଆଉ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ହେଲେ ବିକାଶ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ନା ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଛି। ମୋ ବାପା ବି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାମବୀର କହିଲା ଯେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତେବେ ତୁ ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ତୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି ଆଉ ତୋତେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିକାଶ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି ଫାଇନାଲି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ବାପା, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଆଉ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଇ 1 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। 5 ଥର ମୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଗଲି ତ କ'ଣ ହେଲା? ହୁଏତ ଏଇଥର ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଆଉ ଏଇଥର ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ହେଲେ ତା ବାପା ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ନା ପୁଅ, ତୋ ମାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ରହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଏଠିକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ତ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିକାଶ କହିଲା ଯେ ବାପା, ତୁମକୁ ପଇସା ପଠାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହି କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିନେବି, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ବାସ୍ ଖାଲି 1 ବର୍ଷର ସମୟ ଦେଇଦିଅ। ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରହି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହୁଏତ ଏଥର ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ବାପା କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତେବେ ତୁ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିନେ, ହୁଏତ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ତୋର ସାଥ ଦେଇପାରେ। ଯେମିତି ହିଁ ତା ବାପା ଏ କଥା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହଁ ଭରିଥିଲେ, ତ ତା ମୁହଁରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହସ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଉ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଥର ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ, ତ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ, ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 3ଟା ଯାକକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଲେ। ହେଲେ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାଟା ବାକି ଥିଲା।
से दुई सांग मिसी रेजल्ट आसिबार बहुत अपेक्षा करथिले। आउ जेमिति ही रेजल्ट बाहरिला तो रामवीर संपूर्ण भावरे साहस भांगीगला कहीं ना ए वर्ष भी से रही जाइथिला आउ एहा ता पई शेष सुजोग थिला। हेले से जेमिति ही निज सांग विकास रेजल्ट देखिला तो ता दुख टिके कम हो जाइथिला जहा पई कि से एते पैसा खर्च करुथिला। से एथर पास हो जाइथिला आउ जने कलेक्टर बनि जाइथिला। निजर पास हेबा खबर सुनी कलेक्टर बनिबार खबर सुनी विकास भी बहुत खुशी हो जाइथिला। हेले निज सांगर उदास चेहरा देखि से ए कथा पई सेलिब्रेट करि परिला नहीं। ए कथा देखि रामवीर विकास को कहला जे सांग किछि कथा नहीं अति कम रे तू तो टेस्ट को क्लियर कर देलु तू तो एबे जने बहुत बड़ अधिकारी बनि जिबु। एहा परे विकास रामवीर रा साहस बढ़ेबा पई ताको कहला जे किछि कथा नहीं सांग तू ए सरकारी पदवी को हासिल करि परिलु तो कोन हैला तो भाग्य रे याठु भी किछि भलो अछि तो जे कोनसी माने अन्य कोनसी सरकारी पदवी को निश्चित भाबरे हासिल करि परिबु। तू अन्य कोनसी सरकारी पदवी पई प्रस्तुत ह काहे कि ना अन्य गुड़िए सरकारी पदवी एबे भी फांका पड़िछि जहा द्वारा कि तो जीवन बहुत भलो भाबरे व्यतीत होई परिबो। तो सेथिपे प्रस्तुत ह आ मो हिसाब रे आराम रे तोर सेथिरे सिलेक्शन होई परिबो। रामवीर भी निज सांगर कथा को बेस भलो भाबरे बुझी परिला आ कहला जे हां सांग तू बिल्कुल ठीक कहूछु। एहा परे रामवीर सेठी रही अन्य सरकारी चाकरी पई प्रस्तुति आरंभ करिदेला आ विकास ता ट्रेनिंग रे चली गला। रामवीर सेठी रही पाठ पढुथिला हेले जेमिति ही 6 मास बीतिला तो ता बापा ताको धमकेबाकु लागिले आ कहले जे तो द्वारा किछि भी होई परिबो नहीं ताठू भलो हेबो जे तो एठिको फेरी आस आ आम मानक सहित मिसिकी रह। हेले रामवीर निज बापा को सफा सफा मना करिदेला आ कहला जे बापा मु कोन से सरकारी चाकरी करबा पई चाहूची ए सरकारी चाकरी रे निश्चित भाबरे मो सफल होई परिली नहीं हेले एठी रही मु कोनसे ना कोनसी बड़ सरकारी पदवी को हासिल करिनेबी आ जने सफल व्यक्ति बनि जिबी। हेले जेमिति ही गोटे वर्ष बीती गला तो ता बापा ताको सेठी रहिबा पई संपूर्ण भाबरे मना करिदेले आ कहले जे एबेठारो आमे माने तो पाखको आ पैसा पठै परिबु नहीं तो पई पैसा खर्च करि परिबु नहीं कहीं ना तोर आउ जने छोट भाई मध्य अछि ता कथा भी हमको देखिबाको पडुची आ केबे पर्यंत आमे तो पई एमिति पैसा नष्ट करि चलिथिबु तो साना भाई एबे बड़ होई गलानी तार हायर स्टडी पई एबे पैसा खर्च हेबो आ ता छडा तो भविष्यत कथा मध्य एबे हमको चिंता करिबाको पड़िबो। एक कथा सुनी रामवीर कहला जे किछि कथा नाही बापा मते आउ किछि दिन रा समय देई दियो। हेले ता बापा ताको सफा सफा मना करिदेले आ कहले जे जदि तो भाग्य रे सरकारी चाकरी नाही तो एतरे काहे कि निज समय बर्बाद करूछु। हेले रामवीर बहुत जिदिया थिला से कहले जे ना बापा मु एमिति विफल होई से अंचल को फेरी जाई परिबि नाही जेउठे कि मो पाठ पढ़ी बड़ ऑफिसर बनिबा पई आसीछि। जदि मु सेठी को एमिति भाबरे विफल होई फेरी जिबि तेबे लोक माने मते अनेक प्रकार कथा देखि सिखि कहिबे आ ए कथा को मु बिल्कुल हेले भी सही परिबि नाही। जदि एठो मु निज अंचल को फेरिबि तेबे जने सफल व्यक्ति बनि फेरिबि नहले मु निज घर को फेरिबि नाही। निज पुअर ए जिद को देखि ता बापा बहुत रागी कले आ कहले जे पुआ तो द्वारा जदि से काम होई पारे नहीं तेबे तो फेरी आस एठी कोनसे ना कोनसे काम देखि करि नेबु एहा कोनसे बड़ कथा नुहे। हेले रामवीर निज जिदिरे अटल थिला ए कथा को देखि रामवीर रा बापा कहले जे ठीक अछि तोर जहा इच्छा होची तो सेया करिने हेले आम सहित संपर्क रखिबार कोनसे आवश्यकता नहीं एमिति कहि ता बापा ता सहित कथाबार्ता मध्य बंद करिदिले। हेले रामवीर रा मनरे एहा चलिथिला जे से निश्चित भाबरे कोनसे ना कोनसे सरकारी चाकरी को हासिल करिनब सेथि पई से दिन राति कठिनरु कठिन परिश्रम करिबाक लागिला। हेले सबु परीक्षा परी एठी भी कोठी ना कोठी टिके अभाव रहि जाउथिला ता भाग्य तार साथ देउ नथिला। एबे पर्यंत तो जेमिति सेमिति करी रामवीर चली जाउथिला हेले एबे तार चलिबाटा बहुत कष्टकर होई पड़िथिला काहे कि ना एबे ता पाखरे टंकाटी हेले भी पैसा मध्य नथिला। पाखरे जहा भी सब जिनस थिला से सब जिनस को से बिक्री करी करी सरकारी चाकरी पे प्रस्तुत हेउथिला हेले से एथर भी विफल होई जाइथिला से एथर भी सफल होई पारि नथिला ता भाग्य चमकी पारि नथिला से संपूर्ण भावरे निराश एवं हताश होई जाइथिला। ठीक सेतिकी बेले तार से सांग कथा मने पड़ी गला जेउ सांग को कि से कलेक्टर ट्रेनिंग पई पठेइथिला आ जहार कि से संपूर्ण भावरे साथ देइथिला आ जहाको कि से सब प्रकार रा सहायता करिथिला। से भाबिला जे केमिति हबो जदि मु मोर से सांग पाखको चली जिबि आ ताको कहि मु कोनसे ना कोनसी भल काम आरंभ करिबा पई चेष्टा करिबि। एहा भाबी रामवीर निज सांग विकास विषय रे खबर लगाइबा पई चेष्टा करिला एहा जानिबा पई चेष्टा करिला जे से बे कोन करूची आ केउ जिल्ला रे पोस्टिंग नेइची
ଏହାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ବିକାଶର ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛି ଆଉ ସେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହାପରେ କିଛି ପଇସାକୁ ହାତରେ ନେଇ ରାମବୀର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନିଜର ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ସେ ବିକାଶର ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ରାମବୀର ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତା ବେଶ ପୋଷାକକୁ ଦେଖି ତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାକୁ କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ତୋ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ଏଠି ବସିନାହାନ୍ତି, ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରଣବୀର ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ କହିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ। ଦୟାକରି ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଭିତରକୁ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ତମ ସାଙ୍ଗ ରଣବୀର ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହେଲେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଣକ ତାକୁ ସେଠୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲା। ହେଲେ ରଣବୀର ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଲା, ସେ ସେଠୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ହିଁ ସେ ବସିଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମତେ ବାହାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହା ଭାବି ରଣବୀର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବସିଗଲା ଆଉ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବସି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଆଜି ତାକୁ ବିକାଶକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ରଣବୀର ସେଇଠି ହିଁ ବସି ରହିଥିଲା ଆଉ ବିକାଶ ନିଜ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏହା ଦେଖି ରଣବୀର ତା ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ନା ହିଁ ବିକାଶ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନା ହିଁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲା। ଏହା ଦେଖି ରଣବୀର ଭାବିଲେ ଯେ ଏବେ ବିକାଶ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିଯାଇଛି ଆଉ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିବା ପରେ ତାକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। एकथा देखि ताको एक शक्त झटका लगिला जे ता सांग ता सामनारे ही बाहरिक गला हेले ताको देखि चिन्हिबा पाई मध्य चेष्टा कला नाही। एहा देखि से सेठी ही बसी जोर जोर रे कांदिबाकु लागिला। किछि समय पर्यंत कांदिबा परे से भाबिबाकु लागिला जे एमिति भाबरे समय व्यतीत होई परिबो नाही। जदि मते बंचिबार अछि तबे बंचिबा पाई किछि ना किछि काम करिबाकु हेबो। एमिति भाबी बुली बुली से एक चा दुकान पाखरे जाई पहुंची गला जहा कि कलेक्टर बाबूंकर ऑफिस ठारू मात्र 400 मीटर दूर रे थिला। सेठी पहुंचीबा परे से चा दुकानी वाला को कहले जे बाबू जदि आपनक पाखरे कोनसे काम अछि तेबे दया करी आपण मते से काम करिबा को दियंतु काहे कि ना वर्तमान रामबीर पाखरे खाइबा पई टंकाटे हेले मध्य नथिला। ता बापा मां मध्य ता सहित कथा बा पई राजी नथिले। सेथि पई से भाबिला जे मु एठी रही किछि दिन पर्यंत ए चा दुकान रे काम करि नेबी आ जेतेबेले किछि पैसा मो हाथ को चली आसीबो तापरे मु एठू चली जिबी आ तापरे देखा जिवो मु कोन करबी आ कोन न करबी। प्रथमे तो से चा वाला ताको सेठी काम रे रखिबा पई मना करिदेला हेले जेतेबेले से जानिला जे ता पाखरे टंकाटे हेले भी नाही माने एठू से टिकेट करी फेरी जिबा पई भी ता हाथ रे टंकाटे हेले भी पैसा नथिला। ए कथा को जानबा परे चा दुकान को ता ऊपर दया आसी गला आ से ताको काम रे रखिबा पई राजी होई गला आ कहिला जे किछि कथा नाही पुओ जदि एमिति कथा तेबे तू ए चा दुकान रे काम करिने आ जदि तो पाखरे कोनसे सहारा नाही तेबे तो राति रे ए चा दुकान रे ही सोई पड़िबू। चा वाला मौसा तार संपूर्ण भावरे साहाय्य करिथिले ताको सहारा देथिले। तापरे रामबीर से चा दुकान रे ही काम करिबाकु लागिला आ राति रे से चा दुकान रे ही सोई जाउथिला। पाखा पाखी 3-4 दिन पर्यंत से ही चा दुकान रे काम करिला आ निज अंचल को फेरी जिबा पई से पैसा एकजुट करुथिला। एमिति भावरे ही से चा देबा पई गोटे दिन रास्ता अतिक्रम करि जाउथिला। ठीक सेतिकी बेले कलेक्टर बाबूंकर गाड़ी से रास्ता दे जाउथिला। कलेक्टर बाबू से रास्ता दे जिबा समय रे माने विकास से रास्ता दे जाउथिबा समय रे तार नजर रामबीर ऊपर पड़िला। रामबीर निज हाथ रे चा ग्लास धरि जाउथिला। प्रथमे ताको देखिबा मात्र के विकास रा विश्वास हैला नाही जे ये ता सांग रामबीर बोली। सेथि पई से ता पाखो को जाई कन्फर्म करबाकू चाहुथिला जे ये प्रकृतरे ता सांग रामबीर ना एहा केवल ता मनर भ्रम बोली। एहा परे से निज ड्राइवर को गाड़ी अटकेबा पई कहिले आ निज सरकारी गाड़ी रो डोर खोली से बाहर को बाहरिबाकू लागिले। एबे जेतेबेले सुरक्षा कर्मी देखिले जे कलेक्टर बाबू निज गाड़ी रो ओल्होछंती त से भी तांको सहित गाड़ी रो बाहर को बाहरिबाकू लागिला आ तांको सहित चली चली जिबाकू लागिला। कलेक्टर बाबू सीधा जाई से चा दुकान रे पहुंची गले जेउठी कि रामबीर काम करुथिला। कलेक्टर बाबू सीधा जाई रामबीर रा सामना रे छिड़ा होई गले। रामबीर जेमिति ही निज सांग को निज सामना रे देखिला ता आखिरो लुह छारिबाकू लागिला। ता आखिरो लुह को देखि कलेक्टर बाबू पूछि गले जे ये आउ केही नुहे बरम ये तांको सांग रामबीर बोली।
ଏହା ଦେଖି କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯିଏକି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ରାମବୀରକୁ ଦେଖି କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଣକ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ, ମାନେ ରାମବୀର କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ମାନେ ବିକାଶର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ରାମବୀରକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଣକ ରାମବୀରକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ହିଁ କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ଭାବି ତା ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏପଟେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ଅଚାନକ ରାମବୀରକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ତାକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ଆଉ ଆଖପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ এই ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପିଲାଟିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ଏହା ପଛର କାହାଣୀ କଣ? ବିକାଶ ଏହାପରେ ରାମବୀରକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏଠିକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଚା ବିକ୍ରି କରିବାର କାମ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଯଦି ତୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ତୁ ମତେ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ, ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ନାହିଁ? ଏହା ଶୁଣି ରାମବୀର କହିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତୋ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ହିଁ ତୋ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମତେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠୁ ହାର ମାନିନଥିଲି। ମୁଁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବସି ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଏହା ଭାବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଆସିବ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନେବ। ହେଲେ ତୁ ମୋ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଗତି କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ କାର୍ ପଛରେ ବି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ସେ କଥା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଣକ କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଏମିତି ରାଗରେ ଥିବା ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା ଯେ ସାର୍, ୟାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିକାଶ ସେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ରାମବୀର ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ରାମବୀରର କଥା ଶୁଣି ବିକାଶ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାମବୀରକୁ କହିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ଚାଲ, ଏବେ ମୋ ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି କଥା ହେବା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମତେ ମନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତତେ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହାପରେ ରାମବୀର ବିକାଶ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଚା ବାଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ୟାର କଥାକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ରାମବୀର ଅନେକ ଥର ସେ ଚା ବାଲାକୁ କହିସାରିଥିଲେ ଯେ ଏଠିକାର କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ସେ ଚା ବାଲା ଜଣକ ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ଆଉ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତିକା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଏହାପରେ ବିକାଶ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ରାମବୀରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ତାକୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିକାଶ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ରାମବୀରକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଦେଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବସି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମବୀର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବିକାଶକୁ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବିକାଶ କହିଲା ଯେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସାଥ ଦେବି, ଯେମିତି ଭାବରେ ତୁ ମୋର ସାଥ ଦେଇଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ କହ ଯେ ତୁ ଏବେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମବୀର କହିଲା ଯେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ବାପା ମା ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏବେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ପୁଅ, ତୁ ଆମ ନାଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ବିକାଶ କହିଲା ଯେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେଉଁଠି ରହି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେଠି ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେ, କାହିଁକି ନା ତୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁ ଅନେକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ଏଇ କାମ କରିବାଟା ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ରାମବୀର ବି ଏ କଥା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଠି ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେଇଠି ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ବିକାଶ ତା ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂର ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉଠାଉଥିଲା। ଆଉ ରାମବୀରକୁ ସେଇଠି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲା। ଗରିବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଏଜୁକେସନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ରାମବୀରର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବନି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ରାମବୀର ବି ଏବେ ବେଶ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
एकथा जेतेबेले रणवीर बापा माँ को जना पड़ा तो सेतेबेले सेमानकु निज पुओ उपरे बहुत गर्वित अनुभव हैला। सेमाने भाबिबाकु लागिले जे जदि ये एकुटिया जने बहुत बड़ अधिकारी बा सरकारी चाकरी को हासिल करि नै थांता तेबे से केवल निज भविष्यत को ही सुधारी पारि थांता। हेले से जने शिक्षक बनी अनेक गुड़े गरीब छुआ मानकु मध्य तांको लक्ष्य स्थल पर्यंत पहुंचाई पारिछि। एबे चारिआडे लोक माने रणवीर प्रशंसा करबाकु लागुथिले। एहा परे रणवीर बापा माँ ता पाखकु आसिले। रणवीर निज सामने निज बापा माँ को देखि बहुत खुशी होई गला। आउ तांको पाद छुई तांको प्रणाम करिला। रणवीर बापा रणवीर को क्षमा मागिबाकु लागिले आ कहिले जे पुआ तू हमको क्षमा कर दे, आमे तते भूल रास्ता को पठेई देउथुलु, हेले तो रास्ता तो किछि अलग नै थिला। तेबे दर्शक बंधु माने एहा थिला आजिर कहानी जेउठी कि जने गरीब एवं दिन मजुरिया चाषीर पुआ निज सांगर साहाय्य जने कलेक्टर बनिगला। आ जने सरकारी शिक्षकंकर पुआ बारंबार असफल हेबा परे मध्य शेषरे से जने सफल शिक्षक बनिगला आ अन्य गुड़िए छुआंकर भविष्यत को मध्य सुधारी देला। तेबे दर्शक बंधु माने आपण माने ए दुई सांगक विषय रे कोन कहबा पई चाहुचंती आ ए कहानी विषय रे कोन कहबा पई चाहुचंती आपनक मतामत मो कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी निश्चित जणांतु। आ आपण माने मो वीडियोटी को केउ जिला केउ शहर केउ ग्राम रो देखुचंती आपनक नाम सहित कमेंट बॉक्स रे लेखि के निश्चित जणांतु, जहा द्वारा कि मो जानि परिबे जे मो वीडियो केउ पर्यंत पहुंची पारुची आ आपण मानक भलो पाइबा केउ अंचल रो मते मिली पारुची। तेबे आशा करूची आज रही कहानी आपण मन को निश्चित भाव में पसंद आसी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। ताले जे रहूची बाय, पुणी देखा एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नया वीडियो रे।